ସୁଧର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ସୁଧ ଇଜିକାଲ ଟୁ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର ବିଭକ୍ତକ 100। तो कौनती आई PTR बाई 100 इजिकल टू मूलधन आमर केते थिला ना 300 नै जाउची 5/2 वर्ष इंटरेस्ट 6% तक 100 दुईटा शून्य कटि गला 2 3 6 3 5 15 15 3 45 हमर शुद्ध केते हला शुद्ध इजिकल टू 45।